Good morning, my dear friends. Welcome to my channel Vision and Vibes. ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସାତ ଚକ୍ର ବା ସେଭେନ୍ ଚକ୍ରର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ଶରୀର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ନିର୍ମିତ। ଆମ ଶରୀର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ନିର୍ମିତ। ସେସବୁ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ଜଳ, ବାୟୁ ଆଉ ଅଗ୍ନି। ଆର୍ଥ, ସ୍କାଏ, ୱାଟର, ଏୟାର ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର। ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ନେଇ ଆମ ଚକ୍ରର ଜାଗରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚକ୍ର ସବୁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ ବା ଠିକ୍ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। ତାହା ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ତାହା ଜାଣିବା ଏବଂ ତା'ର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆମ ଦେହରେ 7ଟି ଚକ୍ର ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଜାଗା ବାଛନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଆରାମସେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଟା ସିଧା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଆଉ ଶାନ୍ତ ମନରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରିଲାକ୍ସ ମାଇଣ୍ଡରେ ବସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବା। 3 ଥର ଓମ୍ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବା। ଓ Keep your eyes closed, body relaxed. Take a deep breath in. Breathe out. Another breath. Another deep breath. Breathe out. ଏହି ଓମ୍ ଚାଣ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ, ଶରୀର ସବୁ ହାଲୁକା ହେଇଯାଇଛି, ରିଲାକ୍ସ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ଶରୀର ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଆମ ପ୍ରକୃତି ମାତାର ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଏହି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଉପହାରକୁ ଆଉ ଥରେ ଓମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ଧୀରେ ସେ ହାଲକା ଭାବରେ, ଗଭୀର ଭାବରେ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସକୁ।
Relax, relax, relax your body, relax your shoulder, relax your arms, relax your back. ଏବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ, ସାତ ଚକ୍ରର ଉନ୍ମିଳନ ପାଇଁ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ପରମାତ୍ମା, ହେ ପ୍ରକୃତି ମାତା, ହେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର ଏହି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେଉ, ସଫଳ ହେଉ, ସଫଳ ହେଉ। ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ବା ରୁଟ୍ ଚକ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରୁଟ୍ ଚକ୍ର ବା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଆମର ଯେଉଁଠି ମେରୁଦଣ୍ଡ ସରିଛି, ଆମର ଯେଉଁଠି ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ରହିଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ସେଇଠି ଅଛି। ତାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଲମ୍। ଏହାର ରଙ୍ଗ ହେଲା ଲାଲ। ଆମେ ଏବେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଲମ୍। लम। लम। तापरे आसिला आमर द्वितीय चक्र सैक्राल चक्र बा स्वादिष्ठान चक्र। ताहा आमर नाभिर 2 इंच तले रहिछि। तार रंग हैला कमला एवं तार बीज मंत्र हैला वम। आमे ताकू उच्चारण करिवा। वम। 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 तापरे आमर तृतीय रे रहिला सैक्राल चक्र सोलार प्लेक्सस बा मणिपुर चक्र। ताहा नाभिर 2 इंच उपरे अवस्थापित। ताहार रंग हैला हलदिया बा येलो। आमे तार बीज मंत्र रम उच्चारण करिवा। रम। 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 तापरे आमे आसीबा आमर
थ्रोट चक्र बा विशुद्ध चक्र पाखक तार मंत्र है हम। आम से हम 3 थर उच्चारण करवा। हम 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 तापरे आसीबा आमे आमर थर्ड आई बा आज्ञा चक्र पाखक एबे ऊपर को उठंतु। सारा ध्यान आमर थर्ड आई चक्र बा भ्रुकुटी मध्यरे बा दुई आईब्रो मध्यरे जो स्थान सेटा होची आमर आज्ञा चक्र। तार मंत्र हैला भम। आमे ताको उच्चारण करबा भम। भम वम तापरे आमर आसिला सबुठारु उपरे मुंड उपरे जो चक्र क्राउन चक्र बा सहस्रार चक्र तार बीज मंत्र है ओम। ताको आम उच्चारण करवा ओम। एहीपरि भावरे बीज मंत्र साहाय्य आमे आमर 7 चक्रर शुद्धिकरण करदेले बा बालांसिंग करदेले। मंत्र उच्चारण समय आपण जदि मुद्रार व्यवहार करें तो भल कथा। जदि मुद्रार व्यवहार न करि पारुछंती तेबे रिलेटेड चक्र उपरे हाथ रखी ध्यान करंतु ताहा इफेक्टिव हबो। जेमिति कि मूलाधार चक्र उपरे जतले करछंती मूलाधार चक्र उपरे रखिबे। तापरे आपण जेतेबेले सैक्रल चक्र उपर रखुछंती तापरे हाथ रखिबे। मणिपुर चक्र कला बेले को सेमती नाहीर ऊपर को हाथ रखिबे। तापरे जेतेबेले हमर हार्ट चक्र रे करछंती हृदय रे हाथ रखिबे। दुई हाथ ता ऊपर रखिबे। थ्रोट चक्र रे कला बेले को भी सेमती तापरे हाथ रखिबे। थर्ड आई रे रखिला बेले को आपण थर्ड आई ऊपर चिंता करिवे। तापरे क्राउन चक्र कला बेले को आपण निज मुंडरे मनरे मस्तिष्क रे चिंता करिकी आपण ध्यान करिवे। एही परि भाबरे हमर 7 चक्रर बालांसिंग हे जिवो। एवं भाई भौणी माने मने रखंतु जेतेबेले बसिबे कोनोसी जगह रे तळे हो चेयर रे हो कि खटरे हो, खटरे बिछोना ऊपर बसिकी करिवे नाही। तळे बसिबे आसन पकेकी काना बिछोनाटा सब बेले नकारात्मकता सृष्टि करे। काना ताहा होची हमकु सोइबारे हमकु सहाय्य करछि। तेणु करी आपण बिछोना रे न बसिले भलो। जोठी भी बसिबे तळे बसंतु कि चेयर रे बसंतु गोटे लाल कलर रो आसन पकांतु काहे ना मूलाधार सहित सिए संयोजित हबो जेते इफेक्टिव हबो। तेणु आपण देखिबे एमिति जदि आमे रेगुलर किछि दिन करिबा अति कम रे जदि आमे 21 दिन ये ध्यान करिबा एही परि भाबरे हम चक्र को बैलेंस करिबा बा शुद्धिकरण करिबा ताहेले निश्चित भाबरे मानसिक शारीरिक स्तर रे हमर परिवर्तन निश्चित भाबरे हबो। एहा कोनोसी भूल नाही। तेणु आमे
ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁଦିନେ ଅନ୍ତତଃ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। এই 15 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଚକ୍ରର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆମର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।